Nasa ka mag-hold sa pencil? Sa left? Ay, sa left or sa right? Dere? Okay. The one. Okay. Count ha. 1, 1. Next. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sunod sa 10. 1, 11. 11, 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15. 15 heart. Star na sa ta, star? Star na sa ta. Star. Dali. Star na sa ta. Mag-count ta sa star pila ni. Hold ang pencil. Hold ang paper. Sibog. Sibog ato, sibog. Sibog. Okay, hold. What's the color? One. Okay, hold. Count. Count na, count. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sunod. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Sunod. 8. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yay! Next one. Sailor na dire. Sa loyo. Go. Dali. Sa pakapapila itong nahuman sa heart. Na stars na sad. Hold ang pencil. Yeah. Dali kayo mag-count ka. Hold. Okay. 1. 1. 2, 1. Okay, 1. 1 star. Next 2. 2, 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11. 11, Susunod. 1, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Dali, ikuha na, exercise mo dali. Sige. doors.
Yung kapoy mag-tracing ng star. Sad kayo. Daghan kayo. Kaya kay square man ang sunod. Ikaw na sa stars. Ikaw na sa square on niya ha. Later, si Sailor na mag-tracing sa star. Kaya ang sa square, later, si Sailor. Look at the star, oh. Look at ang pag-tracing. Wow, another. Oh, sun. Yes. Ito, wow. Oh, later na din. Dog. Look ang tracing ko kay ikaw na later sa square ha kay sayo na ang star. Hold ang pencil ha. Pencil. Next one. Sorry, okay na ha? Hey, good job. What's this? What shape is this? Square. Sige, ikaw na sa square ba kaya sa'yo na. Sige, ikaw. Okay, next one. Okay. Na, pag-tracing na. Apoy, mag-tracing. Okay, what's this? What animal is this? Carabao. This one? Turkey. This one? Cow. This one? Cat. This one? Goat. Chicken. Monkey. Sheep. Sige, sheep na lang na. This one? Horse. Pig. Duck. Dog. Fish. Bird. Okay. Man naman pa sa icebreaker. O, mag-tracing na ka. Sige. Mag-tracing ka dari, oh. Tracing, hold ang pencil. Dali na. Hold ang pencil.